On Wednesday, 2 persons were seriously injured in an accident between TR04C 2156 Bolero vehicle and NL01 and 2156 oil tanker vehicle. Incident took place at 36 Mile area at Athramura Hathai on Wednesday morning. Road incident occur every day in one place or the other across the state. As such, on Wednesday, 2 persons were seriously injured in an accident between TR04C 2156 Bolero vehicle and NL01 and 2156 oil tanker vehicle. Incident took place at 36 Mile area at Athramura Hathai on Wednesday morning. The injured person names are Puspa Devnath and Lalon Das. They were immediately taken to Tripura hospital by the fire service personnel. Mungia Kami police rushed to the incident place after the news was informed. गाड़ी कौन चल रहा है? हम चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? ललन दास। कब घर का है? घर बिहार है। कहाँ जाने वाले थे? कलकत्ता जा रहे थे खाली करके। खाली कर लेकर। तो कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये किलिया मोटर से आगे पहाड़ है ना, कोई टर्निंग है। वो पहाड़ होके जा रहे थे आप? हम उतर के नीचे उतर रहे थे, ऐसे टर्निंग में उधर से गाड़ी आया, इधर से ब्रेक मारा, गाड़ी ऐसे घूम के बाकी वो गाड़ी में लग के इधर लग गया। इंजरी कितना हुआ? इंजरी कितने आदमी को चोट लगा है? चोट तो मेरा इधर है इसमें और ये फट गया माथा। कितने आदमी थे गाड़ी में? एक आदमी। आप ही थे? একটা কল পাইছে যে 24 সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যে দেখি বোলেরোর সঙ্গে একটা তেলের ট্যাঙ্কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তো কতজন ইনজিওর্ড হয়েছে? 2 জন, বোলেরোর একজন ভদ্রমহিলা আর ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার। আচ্ছা, তাহলে গাড়ির নাম্বারটা আছে? বোলেরো গাড়ির নাম্বারটা আছে। তো মেল নাম কি? হ্যাঁ, মেলিকার নামটা হচ্ছে পুষ্প দেবনাথ, 52 বছর। আর ড্রাইভারের নাম, ট্যাঙ্কারের ড্রাইভারের নাম হচ্ছে লালন দাস, 46 বছর। আর বোলেরোর নাম্বার হচ্ছে TR04C 1650। আর ট্যাঙ্কারের নাম্বার হচ্ছে NL01 N 2156। তো এই গাড়ি কি দুটোটা কি লঙ্কাতে গেছে না এক জায়গাতেই আছে? না, ট্যাঙ্কারটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। ট্যাঙ্কারটা মানে অর্ধেকটা বুলেরোটা কোন দিকে যেতে আসছিল? বোলেরো তেলিয়া মোড়া দিকে আইতেছিল। আর ট্যাঙ্কার আম্বাসার দিকে। তো পুলিশ এখানে আইসেনি? পুলিশ। After this incident, the Mungia Kami police seized both the TR04C 2156 Bolero vehicle and NL01 and 2156 oil tanker vehicle. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chini Khorang.